श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणीं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामाया जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पिता वर्मणोऽस्य प्रभावत कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितं ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद
सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठपवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिरब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणिं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामायजानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पिता वर्मणोऽस्य प्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितम् ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठपवित्रं परमाद्भुतम्
सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिरब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणिं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामाया जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पीता वर्मणोऽस्य प्रभावत कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितम् ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिरब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते
रामबीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणिं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामाया जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये च दुष्टाः ग्रहाः स्मृताः पलायन्ते निशम्पिताः वर्मणोऽस्य प्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितम् ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिरब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते रामबीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम
सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरि कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणिं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामाया जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये च दुष्टाः ग्रहाः स्मृताः पलायन्ते निशम्पिताः वर्मणोऽस्य प्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितं ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरि कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर
भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणिं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामाया जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याय चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पिता वर्मणोऽस्य प्रभावत कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम्
सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणीं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयन उरुपातु च ममको गुह्यं पातु महामाय जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजित गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याय चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पिता वर्मणोऽस्य प्रभावत कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितं ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणीं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयन उरुपातु च ममको गुह्यं पातु महामाय जानुनीतु
नीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पिता वर्मणोऽस्य प्रभावत कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थिताम् ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणिं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामाया जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय
सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पिता वर्मणोऽस्य प्रभावत कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थिताम् ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरि कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणिं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामाया जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः
तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पिता वर्मणोऽस्य प्रभावत कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितम् ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमाला मन्त्रस्य प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः शृणुष्वेह विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतम् सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम् सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्तिरद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्यरिपुरव्यात्रिशो मम सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालस्कन्धो दिव्यायुधेश्वर भुजौ मे पातु विजयिकरो कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वायुधमयः पातु गतिं श्रोणिं महाद्युति सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममको गुह्यं पातु महामाया जानुनीतु जगत्पति जङ्घे पातु ममाजस्रं महिर्बुध्नः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जय सकलायुधसम्पूर्णनिखिलङ्गं सुदर्शन यैदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुलाकरस्था भवति ध्रुवम् कूष्माण्डचण्डभूताध्याये चतुष्टा ग्रहा स्मृता पलायन्ते निशम्पिता वर्मणोऽस्य प्रभावत
इष्टापस्मारगुल्माद्या व्याधयर्कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामृत्स्नां तुलसीमूलः संस्थितम् ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्।